ढोल मोरी बजारे बाजुचे दुलकी जाऊचे कलाहांडी। तो आज चलन देखीजिमा कलाहांडी ढोल निशान तोसा आ घुमरी जाऊचे माँकर जात्रा जेनटा कि माँ दशहरा जो दुर्गा माँकर जात्रा और दुर्गा माँकर जात्रा जमती माहौलटा एमती चलती कलाहांडी दुलकी जाऊचे गली गली माने प्रत्येक गली गली रे माँकर पूजा पाउछन आ वर्तमान से पूजाटा स्टार्ट हो जाइए। आ वर्तमान यही दशहरा टाइम रे आपण माने जानि पारथिबे कलाहांडी छतर जात्रा माँ माणिकेश्वरीकर जात्रा बहुत प्रसिद्ध आउ कलाहांडीर बहुत इष्ट देवी माँ माणिकेश्वरीकर जात्रा छतर जात्रा काली आरंभ हुआ। तो काली आमे देखमा आउ से माँकर छतर जात्रा काली आमे देखमा काली आपण मान को देखबी छतर माँकर इष्ट देवी कलाहांडी इष्ट देवी छतर माँ छतर माणिकेश्वरी माँकर दृश्य काली देखबी। आज आमे टिके बुली जिमा कलाहांडी रे भवानीपाटना जगार केमती केमती दशहरा आ दशहरार सही माहौलटा केमती केमती मंडप बना जाइए आपण मान को चलन वीडियो मान देखबी। नमस्कार भाई भौणी आ गोटे नुआ वीडियो को मु आपणकर प्रिय देवराज वर्तमान आपण माने वीडियो देखे वाल ब्लॉग यूट्यूब चैनल माध्यम चलन टिके बुली जीवा भवानीपाटना आड़ को भवानीपाटना जाइकरी प्रत्येक जगार टिके आपण मान को देखबी केमती जगार केमती मंडप बना होती मान को टिके बुले कर आनबी आ चलन बुली करी माँ दश अवतार दुर्गा माँकर दर्शन टिके कर केमती केमती मंडप बना होती केमती केमती डिजाइन बना होती कौ जगार आपण माने जानते भवानीपाटना नकटीगुड़ा विदेश टूरिस्ट माने जो प्लेस विभिन्न विधानसभार प्लेस आज वर्तमान कलाहांडी रे भवानीपाटना नकटीगुड़ा लाल किलार बना होती आउ से लाल किलार आपण माने जानते कौ जगार अवस्थित आउ नकटीगुड़ा एत प्रसिद्ध रही प्रत्येक वर्ष नुआ नुआ स्टेज बना जाए नुआ नुआ जगह भल बना जाए जापारे वीडियोटा शेष पर्यंत देखु वीडियोटा भल लगी ताले लाइक सब्सक्राइब कमेंट निश्चय करेंगे आउ कमेंट रे जनइबे भवानीपाटना दुर्गा पूजा केमती होती आउ मंडप मध्य केमती होती। चलन वीडियो आगू बढ़मा।
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଟ କୀର୍ତ୍ତନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବା କାଲ୍ପନିକ ନାଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ହୁଏ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର୍ମା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ନାଟ କୀର୍ତ୍ତନ ବହୁତ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ମାନେ ନୃତ୍ୟ କଲା ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ରହିବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ବହୁତ ମାନେ କଳାକାରମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଇବି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୁଏ, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ମାନେ ନାଟ କୀର୍ତ୍ତନଟା ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ମଧ୍ୟ ନାଟ କୀର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଡାକନ୍ତି। ଚାଲନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଆମେ ଯାଇକରି ବୁଲିକରି ପଳାଇ ଆସିନୁ ନକଟିଗୁଡ଼ା, ପରଦେଶୀ ପଡ଼ା ଆଉ ଏରିକେସନ ପଡ଼ା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏରିକେସନ କଲୋନୀ ପଡ଼ା ଆଉ ପରଦେଶୀ ପଡ଼ା ନକଟିଗୁଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ କେମିତି ମଣ୍ଡପ ବନାଯାଇଥିଲା, କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲି। ଆଉ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଭିଡ଼ ରହିଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟାରୁ ମାନେ ବସ୍ ମାନେ 4 ହ୍ୱିଲର୍ର ଯିବା ଆସିବା ଚଳାଚଳଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କାହିଁକିନା ଲୋକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଜାଗାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାରାରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କଳାହାଣ୍ଡି ମା ଛତର ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଛତର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ, କାଲି ଜାଣିପାରିବେ। କାଲିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା କାଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଛତର ଯାତ୍ରା କେମିତି ହେବ କାଲି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେଇବି। ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ତବ ତକ୍ କେ ଲିଏ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।